بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا واحد الرولي فلو سويتش افيك موتور دو بومب، يعني واحد البومبة ديال الماء. هنا عندنا النوتر الزرق غيدخل ديجانكتور، ومن ديجانكتور غيدخل الكونتاكتور اني بولار، ثم غيدخل الموتور ديال البومبة ديال الماء. ومن هنا غيجي وغيمشي هذا الرولي، هذا غيدور فيه كامل، غيمشي الرقم واحد ديال الرولي، هذا الرولي، وغيخرج من الرقم جوج ياك الفلوات سويتش. ومن هنا غيدخل الرقم ربعة، ومن رقم ربعة اللي هو النوتر غيمشي لأ دو ديال الكونتاكتور. عندنا هنايا الفاز والكحل غيمشي ديجانكتور، ومن ديجانكتور غيدخل غيدخل الأ ديال البوبينة، وغيمشي يدخل الكونتاكتور، وغيخرج من الكونتاكتور اللي هو الكحل، وغيمشي للموتور ديال لا بومب. قلنا هنايا هنا اوتوماتيك، هنا مانيوال، هنا اوف مانيوال، اوف اوتوماتيك. هذا رولي، هذا الدور ديالو انه كيدور فيه اما الفاز اما النوتر. قلنا هنا النوتر الزرق يدخل ديجانكتور، ومن ديجانكتور غيمشي يدخل الكونتاكتور اني بولار، وغيمشي لا بومب ديال الماء. ومن هنايا غيجي وغيدخل الرقم واحد ياك النوتر، وغيخرج من الرقم جوج غيمشي لفلوات سويتش، والسيرود ديال فلوات سويتش غيمشي الرقم ربعة. ومن الرقم ربعة غيجي للبوبينة اللي هو بالحمر الأ دو عفوا ديال لو نوتر. الفاز هو الكحل غيدخل ديجانكتور، من ديجانكتور غيخرج من ديجانكتور غيمشي الأ واحد ديال الفاز، وغيمشي ديال الكونتاكتور غيمشي للديجانكتور، ومن الديجانكتور غيجي يخرج يمشي للموتور ديال لابوم. فهما دابا هنايا راح التيو ديال الماء غيدخل هنا البومبه ديال الماء، وتيو غيخرج من هنايا باش هاد الفلوات سويتش يتهزو الماء، يخدم الكونتاكتور، تخدم البومبه ديال الماء. فهما دابا voici un schéma. Ici on a le 220 volts, le monophasé du moteur de la pompe. Le nôtre va rentrer dans le disjoncteur, il va sortir du disjoncteur, il va rentrer dans le contacteur unipolaire. Ensuite, il va alimenter le moteur de la pompe monophasée. Ensuite, ce même nôtre va rentrer dans le relais, le numéro 1. Ensuite, il va sortir du numéro 2 et va sur l'interrupteur float switch. Ensuite, ce même nôtre va sur le numéro 4 et il va sortir du numéro 4 et va sur le numéro la bobine A2 du neutre. Le phase va rentrer dans le disjoncteur et va sortir le noir. Il va rentrer dans le disjoncteur en unipolaire. Ensuite, il va alimenter la bobine A1 de phase. Ensuite, il va sortir le noir du contacteur et il va alimenter la pompe du moteur monophasé. Ici, il y a manuel off automatique. C'est un relais. Voici un contacteur, un relais, un fluid switch interrupteur, une pompe d'eau monophasée. Il faut madame. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis. Et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. قرب. دابا
ستيفن سيجل ياك. يلاه صافي.